Mayong buntag sa tanan, kumusta? Lain na sab nga higayon, panahon, paglaom, ang gihatag sa Ginoo sa tuwa ug salamat sa Dios niya na tod kay usana usab kini ka opportunity nga ato ang matagamtam ang iyahang kamaayo pagka matinud-anon lain na sab nga journey na we know nga kung ato ang isalig sa Ginoo tanan mahimo gitang magmadaugon o magmalampuson. Nini nga takna sa kabuntagon sayo sa kabuntagon igsoon, I want to share with you about this very important nga reminder para sa atong matag sa kinabuhi ingon nga mga alagad sa Ginoo. Tuod kay most of us kadaghanan sa tua nangalagad sa Ginoo karon naa gyapon nangalagad sa Ginoo, and glory to God pinagi gyapon na siyang grasya, but dili ikalimod nga gibatig kaluya, gibatig kanang nawad ag kadasig, puno na sa kabalaka ang pagpangalagad tungod kay naay usa ka butang nga maoy pinaka-importante dapat nga ato ang kanunay nga ibutang sa atong una-una ug sa atong kasing-kasing nga mo'y nalimtan nato sa ato ang pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, and mao ni ang ato ang identity diha sa Ginoo. Tungod kay kitang tanan kining kinabuhi nga naa ta karon diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo nagikan gikan sa ato ang identity o pagkita diha sa Ginoo. Sa John chapter 1 verse 12 ikson ningon dito, bisan kinsa nga modawat og mosalig da kaniya makabaton og katungod nga mahimo nga iyang mga anak, or gihatagan niya katungod. Mao ni sakto nga kuan igsoon, gitagaan ta niya katungod nga mahimong iyang mga anak. So ang ato ang pinakauna o pinakadapat kanunay hinumduman sa atong pagpangalagad sa Ginoo is kining atong pagkaanak. Anak ta sa Dios nga kay baluta nga Dios nga dili basta-basta. Dios nga labaw sa tanan, balaan, gamhanan, amoy nagbugna sa atoa, nagbugna sa tanan nga butang. That's why gusto sa Ginoo karon nga mapahinumduman ta aning butanga. Before sa atong mga gimbuhaton, before sa atong mga ministry, before sa mga buluhaton nga atong commitment or gikomitar sa Ginoo, dapat natong hinumduman nga kung kinsa ta diha sa Dios, kinsa ta diha sa Ginoo. Kinahanglan nato nga may hinumduman kanunay mas importante ang atong identity kaysa sa atong mga assignment. Tungod kay anak ta, og dili lang kay anak kundi mga pinalanggang anak, paborado nga mga anak. That's why gusto sa Ginoo nga mahinumdum ta karon mas importante o mas concerned ang Ginoo with who we are becoming than unsa ang atong mga na-accomplish sa atong mga kinabuhi. Tungod kay ang ato ang pagka-anak una mo'y una natong nidawat before ang mga buluhaton, diba? Una taniyang gihimong anak, so dapat hinumduman nato na ang atong identity, anak ta og Dios, anak ta og hari nga dili basta-basta nga hari, tungod kay hari nga mo'y tag-iya sa tanan. Hinumduman nato nga we are children of God before nahimo tang workers sa iyahang parasan. Hinumduman nato nga ang ministry ug ang success ani kinahanglan nga awas lang na siya or resulta lang na siya sa ato ang pagkaanak diha sa Ginoo. Di kay diha ta magkumbatig taman sa ministry nga to the point makalimot na ta sa atong pagkaanak sa Ginoo, makalimot na ta sa atong relasyon sa Ginoo nga tungod ana wala na tay prayer,
wala na tay communication sa Ginoo, which is mo'y pinaka-importante sa relationship nato diha sa Ginoo, ang atong prayer, ang atong pagpakig-istorya diha sa Ginoo through His Word and through our prayers. So dili kay anha na noon tam kumbati or mo lagi na halos ang ato ang mga adlaw or ato ang mga panahon nahurot sa schedule sa atong ministries o sa mga unsa pa na nga mga buluhaton nga gi-commit nato. Pero wala na ang atong nakuha, exhaustion, anxiety na nambalaka, hadlok, daghang mga what ifs na, which is mo'y resulta ang kakapoy na nawad ang nagkadasig, nawad ang gana, tingala ka kay naapa ka nangalagid ka sa Ginoo, naapa ka sa church pero murag dry inside. Tungod kay nganuman busy na lang ta sa buluhaton igsoon pero wala na ang ato ang warm nga relationship dito sa Ginoo. Tungod di wala nang prayer, wala na ang pagpakig-istorya sa iya through His Word or pag-allow ni nato sa iya nga makig-istorya siya sa ato through His Word and through His Holy Spirit. Mana nga before nato or before ta mo padayon sa ato ang adlaw, karon nga adlaw, before nato sugdan ni nga adlaw, dapat natong hinumduman o gusto sa Dios na mapahinumduman taning butang nga na kay ministry karon, na kay buluhaton karon, hinumdumi nga dili ka na mo'y pinaka-importante. Ang pinaka-importante is imong pagkaanak, ang inyong relasyon duha sa Ginoo as anak ug amahan nga dunay puno sa gugma o maayo o mainiton nga pakigdait sa usag usa. Manahinumduman nato and kinahanglan nga resulta na lang ni atong mga buluhaton karon sa gugma nga iyahang gipasinati sa atoa karong sayo sa kabuntagon. Sugdan nato ni pinagi sa mga prayers, pinagi sa ato ang pag-take og panahon nga mag-silent and i-allow ang Holy Spirit nga makig-istorya sa atoa. Unsa iyang guidance, unsa iyang gusto nga ipabuhat karon and baton tag panahon nga magbasa sa iyang word tod kay kining tanan parte ni siya sa disenyo sa Ginoo. God never intended us to live exhausted aron lang i-prove nato ang atong bili sa iya habaron or sa mga tawo nga nasa balibot. But most of us nga naninguha nga makahatag og the best nga to sa Ginoo, usahay masayop pa nga to ang kining panghuna-huna nga pilit nato nga ginabisi ang atong kaugalingon aron lang i-prove nato atong worth nga to sa Ginoo, which is wrong. Tungod kay diha sa Ginoo sa diha nga ato siyang gidawat ug nisalig ta ug atong gitugyan atong kinabuhi sa iyahan, gitagaan na taniyag bili or before pa lang nato siya nakaila, gitagaan na kita niyang bili nga kana bitong value nga dili gyud kabayran bisan unsa igsoon. Kay nga naman awa ra gud unsa gibuhat sa Ginoo, wala pa nimo siya naili pero naningkamot ang Ginoo nga ma-reach out kaniya nga tungod ana iyahang gihatag iyang bugtong anak nga mo'y pinakamahal niya nga si Jesus para sa imuha ug sa ako aron nga imong mabati masinati ang pinaka dako nga gugma o genuine nga gugma nga need nato sa ato ang matag usa ka kinabuhi. So wala nag-intend ang Ginoo sa ato ang trabaho ta or mobuhat ta sa mga ministry nato para kapuyon ta, kundili dapat nga kini nga ministry is resulta na lang ni sa ato ang love nga nadawat gikan sa Ginoo. Tuod kay wala man sabgot tay mahimo kung magbuot ta sa tong kaugalingon, wala gid tay mahimo kung magtudo effort ta para sa Ginoo tapos wala tay
real connection sa iya, pinaagi sa paghatag og panahon sa pagpakigistorya sa iya, tungod kay ang tinuod nga kusog, kaalam, tanan igsoon nagikan gina sa Ginoo. Imagine, di man gid malikayan nga naay kakapoy, naay mawad-antaw sa ay kadasig, pero pag naa kay real connection ni Lord igsoon, di gid ka makasinati og grabe nga kakapoy. Tod kay kapuyon man ka, but kung na kay connection, ma-remind ka nga naday si Jesus, naday ang Ginoo nag-offer og rest sa atoa, nga kung kamao lang ta nga maki-konekta kanunay sa iyaha, mag-abide kanunay sa iyaha, dili gid ta batiyon og tumang kakapoy, kay dili lang kita or wala lang ta nag-inusara na ang Dios nga paris atoa sa buluhaton nga iyahang gisangon sa atoa. Hinumdumi instrumento lang ta. Muna itong dapat nga hinumduman sa itong kinabuhi. Niya, kaya bitong tanan na itong gibuhat igsoon. Every step we take, every decision we make, batasanon gid na itong pagtugyan kanunay anak tanan nga to sa Ginoo. Tod kay ang pagtugyan anak tanan nga to sa Ginoo, munay maghatag na itong tinuod nga kagawasan sa tanan nga mga butang nga buot sa kaaway nga himuong rason aron kapuyon ta or mawad-an ta kadasig o paglaom. Tod kay kung naa ta sa Ginoo, iya gid tang pahinumduman nga we don't have to carry every burden alone. Kay naa siya. God asks for our obedience, not our perfection. Ayaw paningkamot og taman aron lang mahimong perfect ang buluhaton. Hinumdumi nga kung kana nga buluhaton para na sa Ginoo, only ang Ginoo lang ang nahibalo or ang balaang espiritu lang ang nasayod unsaon na pagbuhat nga malipay yun o mag-glorify yun ang Ginoo. Diba? Kung makadumdum ta siyang word ang ingon dadto, ang Spirit or ang Holy Spirit lang ang nasayod sa mga tinagong butang sa Dios. That's why pagpakikonek ta sa Ginoo kanunay, atong paningkamutan nga always ta na ay connection sa Holy Spirit aron nga kay bawtag sa dapat natong buhaton, dili ta kapuyon, kay the more ta nga mag-alig-alig sa tong kinabuhi, kaugalingon, nga kaalam, kusog, unsa pa na diha, the more ta nga kapuyon, kay nga naman limitado lang ta. But diha sa Ginoo, unlimited tanan. Ang strength, ang wisdom, knowledge, tanan, unlimited. Moro ginay gipangayo sa Ginoo, sunda lang unsay iyahang gustong ipabuhat sa tuwa. Di na ka maglisod. Kay when the Holy Spirit mayngon sa mga go, buhatan ni, ayaw man ka mabuhat. Mayon ang Holy Spirit og stop, mo stop sad ka, o maminaw ka sa iya. Dili jud ka kapuyon, tuod kay always lang man ka nagdepende og nagbase sa unsay gustong ipabuhat sa Ginoo. Lahi man tong ikaw gyud maning kamot kay wa mga kaibaw unsa sa magyud dapat buhaton, di ba? And tungod ana kay wa kaibaw, bisag unsa na lang nga para nimo mayong buhaton or makakuan sa imo, para nimo makapalipay sa Ginoo, makapaymaya sa Ginoo, which is nagkuan ra ba nga usahay dili kining atong panguna-una usahay makayong tagsakto pero dili di ay una nga usahay ma-fail ta, mapalpak kay ato ra laging kaugalingon atong gisaligan, mo nay mag-cause nga kapuyon ta, kay magsige ra man tag start over. Lahi man gyud tong ang Ginoo pinagi siyang Holy Spirit magsalig ka sa iya, kay siya na man jud nasayod tanan, no? Siya nga nakaibaw na tanan mo imong saligan sa future
or sa tanan nga mga butang, plastar na tanan. Less ang failure. Okay, sa ato gita mo buhat timanggid nato ikagarantiya nga ma-perfect ta, pero much better o mas ikalipay sa Ginoo nga musalig ta sa iya o mutugyan ta sa iya. Hinumdumi mo serbisyo mangkaling ta sa Ginoo, dapat nagikan gyud sa gugma, dili sa pressure. We serve because we are loved, not to earn God's love. Hinumduman nato nga ang healthy heart mag-produce og healthy nga ministry. Kay unsa may mayong resulta kung ang atong heart is full of pressure, anxiety, exhaustion. So may resulta, mayong resulta sa atong ministry, wala. Usahay mabasta lang. Kay kapuyan na nawad ang kadasi. Wala na plastar, tuod kay nganuman na pressure, napugos lang. Mana nga every time nga natay ministry, i-check na to tong heart, kumusta man. Nabagid kay gugma nga mabuhat ana. Kung pag-check nimo, nabati nimo nga usahay na pressure ka, itugyan sa Ginoo. And i-allow ang Ginoo nga mo puno sa imong heart, sa iyang gugma, aron nga inig-awas ana mapuno ka sa gugma sa Ginoo, mabuhat nimo tanan uban ang kadasig nga buhaton tanan nga mga buluhaton tungod ana plastar. And ana malipay ang Ginoo, mahimaya ang Ginoo. Kay mo nay pinaka-importante sa ato ang pagpangalaga. Mo na itong hinumduman nga our greatest calling is not to build a great ministry, career, or reputation. It is to faithfully walk with God. Nang faithful lang ta nga naglakaw uban ang Ginoo. Dapat everything else flows gikan sa atong relasyon diha sa Ginoo. Last, ug maoy pinaka main thing or thought nga dapat nato hinumduman. Before God calls us to do something, He first calls us to belong to Him. Our identity as children of God should be the foundation of our ministry, work, relationships, and daily lives. Munay dapat na to manumduman. Belong ta siya, anak ta niya, ug enough na siya nga reason nga dili na nato i-prove ang atong worth tungod kay nanatay worth diha sa iya. And grabe gani ang imong bili nga to the point dugo ni Jesus ang gi-offer, life ni Jesus ang gi-offer para sa imuha ug sa kuha. Mao ra to ako ang ma-share. God bless and shalom. Lead from identity, serve from peace. God bless.